So ngayon guys, ito kami ngayon sa BC Works Paliparan. And ngayon guys, may birthday kasi ngayon si Kuya Fidel. Isa po siya sa mga nag-aalaga po sa BC Works Paliparan. So, laging ganito sa BC Works Paliparan guys. Pagka birthday ng employee, laging may surprise. So, merong pansit doon and may cake dito. So yun guys. Punta na kayo guys sa BC Works Paliparan. Kontakin nyo na rin guys. May YouTube tsaka Facebook. Ano to? So yan guys. So yan guys. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So yan guys. Alam ko, kiss muna yun eh, bago blue eh. Kiss muna ang tanong. Wish. Ring. Picture. Oh, the picture. There you go.